हेलो हाय नमस्कार दर्शक बंधु आज एक नूतन भिडियो आपन स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु आज भिडियोटी सांख्यिक भविष्यत उपर आधारित अटे। दर्शक बंधु जो व्यक्ति माने निजर वर्तमान समय परिस्थिति को नहीं चिंतित अछंती, मानसिक अशांति भोग करुछंती, शारीरिक पीड़ा भोग करुछंती बा ईश्वर पाखरे प्रार्थना करी करी थकी गलेनी किंबा कोनोसी दुश्चिंता दे गति करुछंती, तेबे आपण मानक मन को शांति देवा पई आगामी भविष्यत रे किभली कटिबाकू जाउअछि आपणकर जहा भी मनोवांछा अछि ताहा किपरि पूर्ण हेबो एहा विषय आज आलोचना करिबा। दर्शक बंधु एहा एक पवित्र चिन्ह एवं एहा एक मनस्तात्विक वैज्ञानिक तथ्य उपर आधारित अटे। बंधुगण आपण माने देखि पारुथिबे आपनक मोबाइल स्क्रीन उपरे दुईटी ओम दिया जाय। तेबे आपण मानकर जो ओम टी पसंद अछि महादेवंक नाम को स्मरण करिकि बा आपण माने चयन करूछंती, जे ओम को बाछुचंती सेही ओम को पसंद करिथिबा व्यक्ति मानक विषय रे आज आमे किछि तथ्य जणाइबु। आउ ताहा सांख्यिक वैज्ञानिक तथ्य उपरे आधारित अटे। आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। एहा पूर्वरु आपण मानकु मोर विनम्र अनुरोध, जदि आपण माने भिडियोटी को प्रथम करी देखुचंती हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को लाइक करंतु, शेयर करंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु। तेबे बंधुगण सर्वप्रथमे आपण कोन करिवे ना महादेव को ध्यान करिकि आपण माने गोटे ओम को बाछिबे एवं सेही ओम रे दिए जायथिबा तथ्य को सावधान सहित ध्यान पूर्वक रही सुनिबे। दर्शक बंधु किछि तथ्य आपणक वर्तमान समय घटुथिबा एवं आगामी समय रे जे घटिबाकू जाउथिबा किंबा कोनोसे मनस्कामना को ईश्वर पूरण करने जाउछंती एई भिडियो रे आपण माने जानि परिबे। तेबे आसंतु जानिबा प्रथम ओम विषय रे। दर्शक बंधु आगामी समय रे आपणकर राजयोग बनिबाकू जाउअछि। वर्तमान समय रे आपण माने जो मानसिक दुश्चिंता रे गति करूछंती ता आगो को दूर होबाकू जाउअछि। आपण जणे बहुत सचोट मनीष अटंती, आपणकर हृदयटी निर्मल अटे, सेति पई आपण माने सर्वदा अन्य मानकु सहाय्य करिया पई पछुंचा दियंती नाही। आपण माने बहुत दयालु अटंती, सेति पई आपण माने कि असुविधा पडिथिले तांको सहाय्य करिया पई केबे भाबंती नाही। आपणकर एई दयालु भावना पई आपणक उपरे सब लोक माने ईर्ष्या करंती एवं बहुत लोक यार फायदा मध्ये उठै थांती। आपणक परिवार रे आपणकर श्रेष्ठता बनेबा पई आपणको बहुत कष्ट हेउची एवं आपण माने आपण परिवार सदस्य मानकर जत्न बहुत नौचंती। आपण माने आपणकर कर्म को श्रेष्ठ बोली भाबंती। आपण माने सर्वदा कर्मयोगी अटंती। एहा सहित आपण माने आपणकर शरीर रो जत्न मध्ये उचित भाव रे नै थांती। एथि पई आपण माने आपणकर शरीर रो ध्यान मध्ये नै थांती। ए किछि दिन हबो आपण माने जो शारीरिक कष्ट अनुभव करूछंती सेति पई आपण माने चिंतित अछंती। एथिरे कोनोसी चिंता करिवार आवश्यकता नाही। आगामी समय रे आपणकर शारीरिक समस्या दूर हेबाकू जाउअछि एवं या सहित जो शारीरिक कष्ट आपण माने भोग करूछंती ताहा दूर हेबाकू जाउअछि। या सहित आपण माने जो आर्थिक स्थिति दे गति करूछंती ताहा मध्य आगामी समय रे आपणको सुधार मिलिबो एवं राजयोग मध्य प्राप्त हेबो। आपणकर अटकी जायथिबा कार्य किछि आगामी समय रे पूर्ण हेबार नजर आसुछि एवं आपणकर नूतन कार्यर योग बनुअछि। आपणकर किछि मित्र माने आपणको बहुत सहयोग करिवे, आपणक सहित साथ देबार नजर मध्य आसुअछि एवं संपूर्ण सहयोग आपण मित्र मानक द्वारा मिलिବାକୁ जाउअछि। जदि आपण माने व्यापार वाणिज्य करूछंती तेबे व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे प्रचुर लाभ मिलिବାକୁ जाउअछि। आगामी समय रे आपणकर धन जनित समस्या गुडिक दूर हेबाकू जाउअछि एवं आपणक जीवन रे धन धान्यर प्राप्ति हेबाकू जाउअछि। महादेवंक कृपारु आपणकर सब समस्या दूर हेबाकू जाउअछि। आपणकर भाग्य बदलिबाकू जाउअछि। जदि इच्छा थाए ईश्वरंकु भक्ति करिवारे किंबा आपण माने ईश्वरंकु जदि भक्ति करूछंती ता हेले कमेंट बॉक्स रे अवश्य हर हर महादेव लिखंतु। आगामी समय आपण मानक पई सुखमय होबाकू जाउअछि। जीवन रे जेते सब पारिवारिक समस्या थिला से सब सुधुरिबाकू जाउअछि। यदि आपण माने जॉब करूचंती ताले आपनको प्रमोशन मिलिबाकू जाउअछि। आउ जो व्यक्ति माने जॉब करूनाहांती, कोनोसी व्यापार वाणिज्य करूनाहांती, सेमानंकु कोनोसी नियुक्ति मिलिबाकू जाउअछि। कार्य क्षेत्र रे जो दुश्चिंता दे गति करूथिले ताहा दूर हेबार योग मध्य बनुअछि एवं कार्य क्षेत्र रे निजे कर्मयोगी होबार सहित प्रशंसित मध्य हेबाकू जाउअछंती एवं मान सम्मान वृद्धिर योग मध्य बनुअछि। जेउ माने बेकार अछंती बा कोनोसी कार्य करूनाहांती सेमानक पई आगामी समय सेमानक पई सुखमय हेबाकू जाउअछि। काहेकि ना भोला बाबा आपणक जीवन रे किछि नुआ करिश्मा करबाकू जाउअछंती। आपण माने मध्य सेही चेष्टा गुडिक जारी करंतु एवं जे माने ए पर्यंत कर्म रे जोग देई नाहांती सेमाने टिके अधिक परिश्रम करंतु। आगामी दिन मानकरे अवश्य आपणकर सब इच्छा पूर्ण हेबाकू जाउअछि। एहा सहित जो व्यक्ति माने कर्ज रे बुडी रहिचंती बा करज आपणक चारिपटे घेरी रही अछि, जेउथि पई आपणको रातिरे निद हेउ नाही
କିମ୍ବା ଆପଣ ବହୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସେ ସବୁରୁ ଦୂର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆଉ କିଛି ଏପରି ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସେସବୁରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏବଂ କର୍ମକୁ ସଚୋଟ ଭାବେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଆଉ ସବୁ କରଜରୁ ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ ବା କୌଣସି ରିଲେସନସିପ୍ରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଏହା ସବୁ ଆପଣମାନେ ଭୋଗି ସାରିଲେଣି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ଭୋଗିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଯାହାର ରିଲେସନସିପ୍ରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନ ମନାନ୍ତର ଚାଲୁଅଛି କିମ୍ବା ଝଗଡ଼ା ହେଉଅଛି, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ଗୌରୀ ଶଙ୍କରାୟ ନମଃ। ଏହାକୁ 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା, ଏହା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ସୁଖମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ହରାଉଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକାଇ ଦିଏ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଭଲ କର୍ମ ଆପଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସେସବୁକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିନ୍ଦନ୍ତି। ସମାଜ ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥପର, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦର କରିବ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବ। ଯେବେ ସମାଜର କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସରିଯିବ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ନିଜେ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ସଠିକ ରୂପେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳୁନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଛି। ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁ ବାଧା ଆସୁଥିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବାଧା ସବୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଁକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖମୟ ଜୀବନର ଯୋଗ ଆସୁଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ କିଛିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସୁଅଛି। ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କିମ୍ବା ପ୍ରମୋସନର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଏହା ସହିତ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ମଣିଷ। ଆପଣ ଯାହାକୁ କଥା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ସେ କଥାରୁ କେବେ ଓହରି ନଥାନ୍ତି। ସେହି କଥାର ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ଜଣେ ମଣିଷ ଯିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଆସିଥାଏ ଆପଣମାନେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସାଥ ଦିଅନ୍ତି, କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଜଣେ ବହୁତ ସଚ୍ଚୋଟ ହୃଦୟର ମଣିଷ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ କାହାକୁ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର କଳା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଜଣା। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କେବେ କାହାଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଜଣେ ବହୁତ ସରଳ ମଣିଷ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଦା ସବୁବେଳେ ଉଠାନ୍ତି। ସେମାନେ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗପି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନଥାଏ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚୋଟ ମଣିଷ, ସେଥିପାଇଁ
से लोक मैंने आपणक विषय सबुआड़े गपी षड्यंत्र चलांती। आपणकर धन को से माने भूल जगार खर्च कर दियंती। आउ से माने नहीं आपण ठारू धन केवे फेरांती नहीं। आपण माने बेले बेले रागंती। आउ जेते बेले रागंती सेते बेले काहारी कथा सुनती नहीं, जी भी थाउ ना कहीं। सेतिपाई आपण मानक जी भल भाव जानी थांती से माने आपणक सांगरे केबे पंगा नियंती नहीं। आगामी समय मानकरे आपणकर सबु कार्य सफल हेबाकु जाउअछि। देखिबे महादेव आपणक उपरे बहुत बड़ बड़ कृपा बरसेइबे। आपण माने घर करिवार स्वप्न जदि देखुतिले ताहा निश्चित भाव सफल होगा जाऊँगी। देखिए कौन सी जगार आकस्मिक भाव धन प्राप्ति हेबो। आपण माने निजर स्वप्नर घर को पूरा पूर्ण करें। आगामी दिन मानकरे आपणक जीवन में कौन सी व्यक्ति आसवाक जाउछंती जी कि आपणकर समय को सुधारिबाक जाउछंती। आपणकर कौन सी खराब गुण थिला से सब को आपण को जनईकि आपण को सुधारी देबे। आउ से शेष पर्यंत आपणक साथ देबे। दर्शक बंधु यह थिला आजिर विषय वस्तु। दर्शक बंधु जदि आपण माने भिडियोटी को देखि सारलेनी भिडियोटी को लाइक करदेबे, शेयर करदेबे, पाखरे थिया बेल आइकन टी को दबाई दिए। आउ जो माने सब्सक्राइब करि नाती से माने चैनल टी को सब्सक्राइब करदेबे। दर्शक बंधु एतिकरे रहउची। जय जगन्नाथ, नमस्कार।